শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত সেই গাড়ির নাম্বারের একটা গাড়ির হদিশ মেলে শিলিগুড়িতে, যদিও বা পরবর্তীকালে জানা যায় সেই গাড়ির নাম্বার প্লেট নকল করে দুষ্কৃতীরা, আর তারাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। এরপর শুভেন্দু অধিকারী ঘনিষ্ঠদের বাড়তি সুরক্ষা প্রদানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে দলের তরফে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে শিলিগুড়ির বাসিন্দা মানিক অরোরার। মানিক এবং শুভেন্দুর সম্পর্ক নিয়ে রাজনৈতিক মহল থেকে পুলিশ মহল অবগত। উত্তরবঙ্গে কর্মসূচিতে পৌঁছলে মানিকের বাড়ি শুভেন্দু অধিকারীর অন্যতম আস্তানা। শুধুমাত্র মানিক নয়, তার পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক শুভেন্দুর। সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচার এবং গণনা পর্ব মিটিয়ে শিলিগুড়ি ফিরেছিলেন মানিক অরোরা, আর তার মধ্যেই চন্দ্রনাথ রথকে জানে শেষ করে দেবার ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরে মানিকের বাড়ির সামনে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের, মোতায়েন করা হয় পুলিশ। তবে এই বাড়তি সুরক্ষায় অস্বস্তিতে মানিক এবং তার পরিবার। কাজেই রাতের পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পুলিশ পিকেটিং উঠিয়ে দিলেও টহলদারি চলতে থাকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। অন্যদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানিক অরোরা বলছেন, চন্দ্রের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কথা হতো, তার হত্যাকাণ্ড মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। অপেক্ষা শুরু শপথ গ্রহণের। আমার বাড়ির সামনে এই বাড়তি সুরক্ষার বিষয়ে আমি মানা করেছি। শিলিগুড়ির রাজনীতির পরিবেশ এখনও একই রকম, এইরকম হয়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা টহলদারি চালাচ্ছেন। শুভেন্দুদার সঙ্গে কথা হয়েছে, কলকাতা যাচ্ছি। আতঙ্কেরই, তবে এই ঘটনা একদমই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। কি বলছেন মানিক অরোরা, শুনবো। बहुत दुखद घटना है और मेरा व्यक्तिगत उनसे चंद्र से मेरा परिचय भी था और हम लोग काम भी करते थे, काफ़ी कोऑर्डिनेशन करके हम लोग काम करते थे शुभेंदु दा के लिए। तो ये दुखद घटना है और ये नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे जीत के बाद भी, इतना बड़ा जीत के बाद भी हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं और कुछ हम लोग इनके ऊपर कोई आक्रमण ना कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो ये लोग जो काम किए बहुत गलत किया, नहीं होना चाहिए था ये। प्रशासन का क्या मानना है आपके बारे में? या आप लोग तो शुभेंदु दा के बहुत करीब? जी, रात को ये लोग केंद्रीय जो हमारे फोर्स है और जो पुलिस प्रशासन है, मेरे को यहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए आया था। तो मैंने बोला हमको चाहिए नहीं, क्योंकि सिलीगुड़ी में ऐसा परिस्थिति है भी नहीं। और मैं मानता हूँ इतना बड़ा जो हमको जीत हासिल हुआ है, तो पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, तो हमें सिक्योरिटी का कोई ज़रूरत नहीं। कोई डर है अभी तक? न, मेरे को तो कुछ डर नहीं। देखिए ना, मैं तो इन लोग को मैं खड़े नहीं होने दे रहा हूँ, इसीलिए वो लोग मोड़ पे चौराहे पे जाके वहाँ पे खड़े हुए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई थ्रेट है। लेकिन शुभेंदु दा से आपका संपर्क हर आदमी जानता है। तो इसीलिए कुछ गाइडलाइंस दिया है मेरे को पुलिस प्रशासन की, मतलब गाड़ी के फ्रंट सीट में नहीं बैठने के लिए, पीछे बैठने के लिए। फिर अभी जितने दिन हम लोग शपथ सरकार नहीं ले लेता है, नया सरकार शपथ नहीं, उतना दिन मतलब कोई रैलीज में नहीं जाने के लिए, और फिर थोड़ा मैंने एक साथ मूवमेंट करने के लिए, अकेला मूवमेंट नहीं करने बोला। सिलीगुड़ी का हालत इस तरह है? ना, सिलीगुड़ी एकदम हमारे पूरा यहाँ पे आप देखिए भगवामय है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, सब हमारे साथ है, जनता हमारे साथ। बात हुआ कल? ना, मैसेज में बात हुआ और कुछ नहीं। कैसा हालत है उनका देखिए, वो तो मेंटली पूरा डिस्टर्ब करने के लिए उनको किया गया ये, तो थोड़ा तो वो मतलब दुखी तो पूरा ही दुखी है। और देखिए, सरकार आने से इन लोग का क्या असर होता है वो हम लोग देखेंगे। एक बार 2 दिन जाने दीजिए, सरकार गठन हो जाए, मंत्रिमंडल गठन हो जाए, उसके बाद देखिए सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। क्या लगता है इसीलिए ये के ऊपर हम लोग उनको मेरे नंदीग्राम में भी एक हमला हुआ? हाँ जी, हो रहा है। मेरे को लगता है देखिए, इनको कमज़ोर करने के लिए इनके बैक ऑफिस में ये सारे काम संभालते थे, तो मेरे को लग रहा है कि इसी कारण से शायद ये घटना ये लोग किए। चंद्रदा से आपका संपर्क कैसा था? बढ़िया था। मेरा तो लास्ट दिन जो कैंपेन था, उसी दिन भी हम लोग जो जुलूस निकाले थे वहाँ पे भवानीपुर में, उस दिन भी हम लोग गले मिले, बात हुआ। मेरे को बोला चाय पियो, हम लोग इतना गर्मी में अब चाय पिलाओगे, तो बोला ठंडा पी लो। ऐसे ही मैंने मजाक में, फिर बोले कि जीत के बाद आना पड़ेगा भैया, तो मैं बोला हाँ आएंगे, सब आएंगे। तो अब आज जा रहे हैं हम लोग, सभी कलकत्ता जा रहे हैं, लेकिन आज वो नहीं रहेगा, तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चाहते हैं, मांग क्या है? सरकार तो आप लोगों का है। तो इस बार तो ठोस कार्रवाई होगा एकदम। मैं बता रहा हूँ, ये लोग जहाँ पे भी छुप जाए, हम लोग बाहर निकालेंगे। और मेरे को लगता है कि एक बार तो कोई ना कोई मतलब ठोस एक जो ये क्रिमिनल लोग को, एक बार जो बंगाल में जो ये क्रिमिनल राज चल रहा है, इनको एक बार इनकाउंटर, या जैसे योगी जी और असम में जो मामा ने जो करके दिखाया है, वो बंगाल में भी शुरू होना चाहिए। बुलडोजर भी चलना चाहिए, गोली भी चलना चाहिए पुलिस की तरफ से। टीएमसी का मानना है ये काम टीएमसी का नहीं है।
वो तो बोल रहे हैं कि टीएमसी को भी बीजेपी मार रहा है, बीजेपी को भी बीजेपी मार रहा है, तो उनका बात से क्या फर्क पड़ता है? पब्लिक तो उनको रिजेक्ट कर चुका है, 100 सीट पार नहीं कर पाए, तो उन लोग का वो लोग अभी चुपचाप बैठे, थोड़ा विश्राम ले तो अच्छा रहेगा। শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তোলপাড় রীতিমতো রাজ্য রাজনীতি। আর এই ঘটনায় ব্যবহৃত সেই গাড়ির নম্বরের একটা গাড়ির হদিশ পাওয়া যায় শিলিগুড়িতে, যদিও বা পরবর্তীকালে জানা যায় সেই গাড়ির নম্বর প্লেট নকল করে দুষ্কৃতীরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু এরপর শুভেন্দু অধিকারীর যারা ঘনিষ্ঠ তাদের বাড়তি সুরক্ষা প্রদানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দলের তরফে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে শিলিগুড়ির বাসিন্দা এই মানিক অরোরার। মানিক অরোরা এবং শুভেন্দুর সম্পর্ক নিয়ে রাজনৈতিক মহল থেকে পুলিশ মহল সকলেই অবগত। উত্তরবঙ্গের কর্মসূচিতে পৌঁছলে মানিকের বাড়ি শুভেন্দু অধিকারীর অন্যতম আস্তানা। তবে শুধুমাত্র মানিক নয়, তার পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক শুভেন্দুর। সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচার গণনা পর্ব মিটিয়ে শিলিগুড়ি ফিরেছিলেন মানিক অরোরা, আর তার মধ্যেই চন্দ্রনাথ রথকে জানে শেষ করে দেওয়ার ঘটনা। আর তারপরই মানিকের বাড়ির সামনে একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নামানো হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। এই বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধি পার্থ কি প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন শুনব। শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়ক কাণ্ডের পর শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ যারা রয়েছেন গোটা রাজ্য জুড়ে তাদের ক্ষেত্রে বাড়তি নিরাপত্তা প্রদান করছে প্রশাসন। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে শিলিগুড়িতে শুভেন্দুর খুব ঘনিষ্ঠ বা কাছের লোক বলেই পরিচিত মানিক অরোরার। বিজেপি কর্মী মানিক শুভেন্দু অধিকারীর বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচার থেকে শুরু করে তার সমস্ত বিষয়েই অংশগ্রহণ করে। এমনকি শিলিগুড়িবাসী সাক্ষী থেকেছে মানিকের বাড়িতে একাধিকবার শুভেন্দু অধিকারী এসেছেন, সেই বাড়িতে থেকেছেন। এবার সেই মানিককে নিয়ে চিন্তিত রীতিমতো প্রশাসন। গতকাল রাতে যখন শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়কে এই হত্যার ঘটনা ঘটে, তারপরেই কিন্তু একেবারে তড়িঘড়ি মানিকের বাড়ির সামনে একদিকে যেমন স্থানীয় প্রশাসন অর্থাৎ পুলিশ, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে দেওয়া হয়। যদিও বা পরবর্তীতে মানিক অরোরা তাদেরকে চলে যেতে বলেন। তার বক্তব্য যে শিলিগুড়িতে এখনো এই ধরনের রাজনীতি শুরু হয়নি বা এই ধরনের আবহাওয়া নেই। কার্যত তিনি এই বাড়তি সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে খানিকটা অস্বস্তিতে, কিন্তু তবুও পুলিশ যেন তার কথা মানতে নারাজ। গতকাল রাতে এখানে এই মানিকের বাড়ির সামনেই কিন্তু রীতিমতো স্থানীয় প্রশাসন মোতায়েন ছিল, অস্ত্রধারী প্রশাসন মোতায়েন ছিল এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী গোটা এলাকা জুড়ে টহলদারি করছে। শুধুমাত্র এই ঘটনা গতকাল রাতেই নয়, আজকে সকাল থেকেও কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা মানিক অরোরার বাড়ির চারপাশ দিয়ে রীতিমতো টহলদারি করছে। যে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে তৎপর শিলিগুড়ি পুলিশ প্রশাসন। তবে একদিকে যখন মানিক এই বাড়তি সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে খানিকটা অস্বস্তিতে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সকাল থেকে পুলিশ প্রশাসন না থাকলেও রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি। পাশাপাশি একাধিক নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে প্রশাসন থেকে, কিভাবে চলাফেরা করবেন, চলাফেরা করলে কিভাবে করবেন, বা বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় স্থানীয় লোকাল যে থানা রয়েছে তাকে রীতিমতো সমস্ত তথ্য দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন, কখন বেরোবেন, এই সমস্ত তথ্য যখন পুলিশ প্রশাসন চাইছে। পাশাপাশি গাড়িতে কিভাবে বসবেন, সামনের সিটে না পেছনের সিটে, সেই সমস্ত নিয়ে একাধিক নির্দেশিকা জারি রয়েছে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ মহলে যারা। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।